Ulit ba? Ulit ba? Be? Be? Baho, Manuel. Ulit pa, ulit pa. Isa pa. Be, ayos yung ganun ba? Yung ganun. Uy, baho man, Manuel. Baho man. Papa, ako hawak. Ha? Ako hawak. Hindi pwede. Ako hawak. Kaya, kiss mo na, Papa. Ayos. Ayos. Tandaan lang. Adoy. Tandaan lang. Ayaw. Ha? Ayaw. Bakit ayaw? Ako hawak. Baho. Baho. Baho man ang bugoy ni Papa. Baho man. Baho man bugoy Papa. Baho man bugoy Papa. Ayoko. Alis mo na dyan. Naglambing man ang bugoy ni Papa. Naglambing. Alis. Alis, what happened?